Take one, action! Yan, saka ganyan mo. Yung, yan. Dapat dito yung... Dito ko muna, dito mo. Direct? Sige, direct. Sige, direct. This video is for the making. Kapag sinabi na... Makeup! Retouch! Dali, nyo! Artist, manager. Kapag ano, unti-unti ka na. Okay. Take one. In 5, 4, 3. Lights on! 3, 2, action! Ayoko nung ganyan. Ayoko nung. Bakit? Ang pangit. Bakit nandito ang pagano mo? Unti-unti! Ay, pero ka pala talaga eh! Okay. Unti-unti! Take 2 in 5, 4, 3, 2, 1, action! Cut. Unting aura pa. Onting landi. Retouch mo na, retouch. Ito nga pala ang crew ng